Abog na lang ako ah. Shut up day ko sa mga vloggers dia, shut up. Organize sa event nga wata ka tol ba. Puro gadali. Kailangan mag-develop na kay kuwangan ra. Adto na meron padung sa kuan, Uslob. Magkita kami dito sa Talisay sa Star Mall siguro na. Pero magkita pa mi sa isa kakauban ako si Todd's Farmes sa Persimmon. Nya sunduon na mo si Christian Gambol dito sa Light Shipping. Mao pay pag naog sa barko. Special kayo to ba? Siya na agad nga oras. Let's go! Diyan na Todd's Farmes ito sa Atbang. Ano naabot sa dito. Ito na among kauban padung na sad. Ge. Intercom da. Todd's Farmes. Nagkita na gid mi. Connect pa mig intercom. Diyan na mi Light Shipping ay. Light ferries. Ambot asa na ni Kristiyana ni. Dito man sila dunggo Perdos. Karon niari ra siya baga nagkuha sa motor. Ato tawagan ni. Ugay kayo. Paduang na meron adto na mi Star Mall. Pagasta. 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 Okay, ano may dire? Tapos tapok ba? Tapos dito na eh. Jefferson, Lahos. Christian, Clifford, Todd's. Pa si Jeff? Asa na Jeff? Gabi ay. Dito na eh. Pagasa ka? Bisa pagas? Classmate na sa college. Classmate tadi? Oh, classmate ka. Sa subject, di ba? Counting, di ba? Hey. Grabe. Shout out na. Clifford. Ang pinaka-among kuan ron. Guide na mo ba? Gahe kayo. Para si Lisa na. Todd's. Laila niya mo. Nya. Pagahas mi. Papa si Jeff. Paabot mi. Yung what? Ang organizer. Grabe. Ikaw lang doon. Oh. Ato may tumagit ni magtur kay na. Mapalera ba? Mahapit sa breakfast daw sa car. Sige, naon na. Magpawahay ko mo, kuan ko mo birthday ra ko. Sige na, Clifford. Yeah. Sunod. Dison. Christian. Todd's Farmes and Jeff Lahos. Shout out Jason, Clifford, Christian, mga kamuti ni sila eh. Dapat Todd's ay. Sa mga gahe pod. Loaded kayo. Ha? Behind the camera mo na ano, master. Dito guys. Dito kayo sa. Wala eh, nawahira ko ninyo. Grabe, import ba? Import kay Kansansyanko. Liti mo na siya. Liti ba na siya? Liti ba? Asa ito lang liti. Oh, tumasupos. Pista na ron.
Pista kayo ron. Nanguli sila ko, ba magpapa ako pabiling na ako. Ano, wa man kani adto, mista. Namay gipatrabaho. Jeep ay. Ay, hitsunan ni diri ba. Suga yung managan. Oh, gabi kayo eh. Loaded. Kita sa bingla. Loaded kayo eh. Ilay mango. Ah, nga, litson ay. For day. Gabi. Sige nga, on sa ami. Ano may kaon rin sa Karkar, padung namin sa Oslo. At ito namin sa among ruta. Wow, mabangking og straight pa. Biyay. Ganda. Giling-giling ba? Mura mo nagdapit sa ilungos, oh. Gabihas. Shit, tropical. Arang ay Clifford ay. Sa Barangay Puro, Dalakit Sinto. Na ini. Sige, kalip lang. Siya kayo. Kalip lang Nora. Napasok na station kilid. Wah, dagat tayo. Dagat tayo. Grabe, lubat diri. Kurakot yung daan ba? Diyan namin sa Buljuon. Bulhuon niya, Bulhuon. Bulhuon, Buljuon. Bulhog, mga bulhog sa Dagria. Daghan sang mga libaong ba? Daghan sang mga libaong ba? Okay.
Darang ilang wala eh. Best. Hindi. Unang dito? Ano sa man eh? Nalagi stop over din ibulungon eh. Sige. Yo, na-stop over sa midri sa kawanay. Sa buluon. Okay. Shout out mo sa atong rides. Rides, okay naman, good naman. Bisag abog. Grabe kayo, loaded kayo. Bisag na, ako nabiyaan ko, bisag abog na lang ako Grabe ay. Si Jason. Nakagahi. Kailangan magsibulop na kay kuwangan ra. Si Pulop ging pumunta. Nya. Shoutout kan Gino, Jen. Ayaw sig pangitan naman kung masakitan na pug ka ha. Good sa kayo, rides. Pero kaya kayo mga gaya, kaya mga kauban, kay puro kalibangon tanan ba? Puro gadali. Bigahe kaya itong kan. Atong motor, kaya manghuran na ba ni? Loy siya, hangak-hangak na. Kami kaya mga kauban mga rides, kay manghigda. Shout out sa mga kandra, mga tog, shout up lang, shout up. Dito po tayo ngayon sa lugar ng Buloon. Di umano'y, dumayo, mga motoristang kamote, hindi patatas. Ano masasabi mo, ubot-ubad? Shut up day ko sa mga vloggers dia, shut up. Tulak sa lagi yun. Okay ra, kanang organize na Ben, nga wata ka tol ba, pero okay ra. So, masaag, wala na. Atay karon na po nakabalik og Buloon ba? Gamit ra ang EDB, lahi ra gyud. Radiant pa sa una siya. Pero kanig yung taga-camera mo ning kamutig yun. Nya camera makita ni behind the scene ba? Walk around, Ray. Walk around. Dito, gikan ka. Ray, walk around. Grabe kayo. Yung buljuon ba? Layo pa ito kagyanan, Tip? Grabe kayo, Disa. Shit. Alright. Last, testingan ng front cam ba? Wala na nila. Last, ani? Musurvive ba ka ni? Sige. Ato na i-try. So let's get it on. Sige, tara. Ay sugat. Relax, na. Traffic pa man, oh. Ge. Lahos. Tricycle, ah. Diyan namin sa Oslo, paintrihan ba? Masulod namin. Woo! Woo! Nanamay diri sa akuan. Up, medyo top. Yasiha. Iyay! Gabi, 360 ay. Woo! Banting. Grabe, banting ah. Woo! Gidli, nagpa-gidli rin. Sige. Maana ni diri. Magsugod ang paintrihan ba?
Dire ako sa nag-sit up na sa iyang cellphone ay. Taring ba taga pinagagay sa Sansyang ko ba? Shout out the person, gahay kayo. Gilahos. Grabe. Grabe yan. Ah, grabe. Ah, dara. I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed is slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Have you ever used your hands to build something from scratch that wasn't even for you? Have you ever, when you hear the waves are crashing over Nazareth, man, don't you wanna see them? And I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Bugnaw kayo dire. Init nga tugnaw ba? Ah, bugnaw lang, hindi tugnaw. Bugnaw. Nanginay lang ta. Manami dito nagtambike sa kwan. Sa paintrehan ba? Adong namin pauli atong ni Via TCH ni. Pero, si Laos ni Ani kay layo pa mo absunod. Yan ay dire, mao na dire kwan. Unsay tawag ani lugar dire mga gaon? Oslo, unsa ni? Oslo shortcut. Oslo bihan, ah. Oslo paintrehan. Guys, binidrek view dire. Ah, mga kwan nga, mga wala pa ka ani nga mo kay nagiingon nila nga, wa pa kasuway. Panuway mo. Panuway sad mo diri, kay nindot tayo. Oh, nice, uy. Running from things that you know, just trying to find where to live. Nice. But it's not bringing me home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you I see the morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Ah, grabe yan. Grabe yan. Oslo ba eh. Nice ni dire kay kuan ba, lain sa ngaganan ba. Indot sa kay view ba. Woo! Grabe yun. Woo! Ay, offroad. Minor. Slide. Sometimes I'm fine in the backseat, feels like my life's moving past me, and I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, 'cause there's no reason you should be by yourself, 'cause life is a gift. Ah, grabe yan. Sun still rises tomorrow, if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. Medyo off-road re, pero dili ra lapok. Goods ra.
na pudalata ba? Medyo gahe ba? Garaan. Gahe tayo. Nice. Di ana may diri padung pagawas sa kuan. Di kan mi sa pangkrihan ba. Nice mo ni diri kay murag man-made forest ba. Ah, nice one eh. Murag dapit sa siraw sad ba. Ini na mga murag kuan diri. Murag mga hidden nga mga balay. Some days it feels like radio silence plays in my mind in spaces it shouldn't be. Grabe, nice. Break through the lies, keep turning my eyes to the face of all that I need. You Grabe. Nice na diri ah. Clear the noise, then I hear your voice again. Take my phone. Apit ra gamay diri. Uwat gamay chan. Okay naman siguro ko diri to nga. Ay sangit. Yato sa ko chan. Nasangit. Thank you. Amping kanunay. Ay, salamat. Okay. Woo! Grabe yun. Thank you. Shout out! Got a vlog? Yeah! Amping kanunay. See you around! I don't want it anymore, cause it's not giving my soul no advantage. I need you to make me whole, cause when I'm feeling this radio silence, attention undivided. Let me know there's more than what's been coming through my eyelids. Look at the reflection, don't forget your own likeness. Push it to the side, need a quiet spaces it shouldn't be. Baka. Break through the lies, keep turning my eyes to the Mo ni akong giingon ninyo nga. Kamo dili lang mo sige lubog diha sige paaslom sa inyong mga kwarto. Laktaw sad mo, lagawa sad mo ba. Dapat mo comment mo message mo ako kung kanas ang next schedule mo uban mo. Negros na daw unahan gaw. Yes, one. Mga uban kamo ay mo sig paaslom gawa sad mo. Kay may stress mo ba? Ay mo sig ay sa maglumlum aslom gawas sa panagsaba. Display na lang na inyong motor diha gawas mo oy. Si Blanca na murag Gino. Muna na nakakita ni Rodriguez ni kay pagiwang-giwang man. Tanawa. Parang to niya may ani ba? Sige. Yawa na dire na lang gid ni. May taginahinay rin pa. May budig kalsada na nino nga pa. Medyo nangasaagid ni kaniya ba? Duda na mi. Ito nga nang utana na lang mi kay wala na may mapa diri, wala na may signal. Wow. Ini karon gawas na gid ni ani barili. Medyo layo gid ba? Grabe. Pagawas na gyud, nalipay na kay nanay, nakapuntan na namin nga pagawas na gyud sa barili. Via PCH. Medyo layo gini nga ride. Medyo
Duha-duha gyapon nga mga gyanan sige mig pangutana kay daghan siya cruising ba. Naglisod mig decision kung asa mi so need jud mi mangutana. Mainta makagawas ra mi ko ano sakto sa oras kay nami giapasad ba. Panggutom na sad mi. Unya na lang mainta makagawas mi. Shout out ya. Shout out. Sige. Ang tag makagawas na mi jud. Kay murag nagduda na gid mi. National High School. Nagduda na sad mi diri kay tulo ka crossing na sa daghanan. Mas ang taon mi makagawas ani eh. Grabe yon. Grabe na ni liblib na kayo ba? Wala may mapa ni kung kuyawan ni ba kay first time nervi pa na Andrea. Wa kay ba asa mi magawas. Go! Mao din nga nagpa-back up ka daw no. Para kuan gaw ba? Sama-sama ta gaw ba? Sama-sama mag-explore ba? Yeah, nice one. Yeah. Let's go outside. Yeah. Diyan sa Mantalongon Market, dire sa Padongos Minyapik ug Badyan Highlands. Dire na may magbuwag-buwag. Kaya nga sa gadali man eh, barko pa. So, sila tulo ug kami sa dire. The end na dire ah. Yeah, hagan sige. Kasaba sa Sige, lahas. The end na dire. Tip. Starring na to, sila Jason, Clifford, among maps. Grabe kayo na ending ta. i-upload ka na mo. Saan, lahos na ta. Nagtapulon kayo kung Mag-edit pa ta, mag-edit. Sige. Bye-bye. Lahos.